हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए। हुजूर अर्ज़ है तैबा बुला लिया जाए, हुजूर अर्ज़ है तैबा बुला लिया जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। सहारा दो, सहारा दो, যার কাছে যা আছে একটা হলেও আপনারা নিয়ে আসবেন। সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাহারা দো, সাহারা দো, সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরে 10-20 করে আপনাদের কাছে নাই, 10-20 করে আপনাদের কাছে নাই, অবশ্যই আপনাদের হবে। সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ। বাবুরা আপনারা যা পাবেন, যা আপনাদের ইচ্ছা, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। জি, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। তড়পতা है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, बुला लो अपने मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। खुदा राया पढ़िए ना, खुदा रसूल अल्लाह। अच्छा, মুন্সি আব্দুল জব্বারের নামে 1000 টাকা দিয়েছেন, উনার স্ত্রী দিয়েছেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাকে আলা হযরত, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। সাহারা। আচ্ছা, ডাক্তার রবিউল সাহেব দুই পানা কোরআনের হাদিয়াতান 1000 টাকা দিয়েছেন। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আরে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। নারে রিসালাত। উলামায়ে আহলে সুন্নাহ जिंदाबाद। पीरगंज का खामोश मुसलमान, चुपचाप मुसलमान, इसमें भी जिंदाबाद। जी, नौजवान कमेटी। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूलुल्लाह, सहारा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला যখন আপনাকে বলবে, হে আমার নবী গো, আপনি নিজের উম্মত গুলোকে নিয়ে জান্নাতে যান নবী গো, তো আমাদের গুনাহগারের দিকে যদি আপনি ইঙ্গিত করে দিবেন, আপনি যদি ইশারা করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ আমাদের বেড়া পার হয়ে যাবে। या रसूल अल्लाह, खुदा जब तुम्हें से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम्हें खुदा जब तुम्हें से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी 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 तरफ कर देना इशारा या रसूलुल्लाह। দুই হাত তুলে সবাই বলেন ইশারা ইয়া
रसूल इशारा या रसूल अल्लाह। जिसको हुजूर का सहारा चाहिए पढ़े, खुदा खुदा जब तुम्हें से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ कर देना, इशारा या रसूल अल्लाह ला, इशारा